I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. ሁላችሁንም ድንቅ በሆነው በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። Since this afternoon I have been blessed by the dedication of the young people. በዛሬ ከሰዓት ከቀደም ጀምሮ በወጣቶች ራሳቸውን በመስጠት የሚያገለግሉት አገልግሎት በጣም ተባርኬያለሁ። When I saw the young people parading in the rain, I was really touched. ወጣቶች በዝናብ ሰልፍ ተሰልፈው ሲሄዱ ሳይ ልቤ በጣም ተነካ። And thank you for everyone who braved the rain and still came up to the stadium. ዝናብ እየዘነበም ቢሆን ያን ሁሉ አሸንፋችሁ ለመጣችሁት ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልን። I would like to express my appreciation for the government officials that were here earlier. ትንሽ ቀደም ሲል እዚህ ለነበሩት የመንግስት ኃላፊዎች ሁሉ ከልብ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። Their presence signals a positive relationship that exists between the church and the government. የእነርሱ እዚህ መገኘት በቤተክርስቲያናችንና በመንግስት መካከል መልካም ግንኙነት እንዳለ ያሳያል። I would like also to express my gratitude to the leadership of the church in this area. በዚህ አካባቢ ያለውንም የቤተክርስቲያን አመራርን ላመሰግን እወዳለሁ። For organizing to meet the people's needs in a practical way. ተጨባጭ በሆነ መልኩ የህዝቡን ፍላጎት ለማሟላት ባደረጉት ጥረት You have done a great job. በጣም ትልቅ ስራ ሰርታችኋል። And may God continue to bless you. እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቀጥሎ። This evening as we come to the end of the day, ዛሬ ቀኑን ስናገባድድ I want us to share some good news. መልካም ዜናን ለማካፈል እፈልጋለሁ። Good news that God has a plan for your future with him. እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችሁ ከራሱ ጋር እቅድ አለው የሚል መልካም ዜና። Let us pray. እንጸልይ። Our loving Father in heaven, በሰማይ ያለህ የምትወደን አባታችን as we open your word tonight, ዛሬ ምሽት ቃልን ስንከፍት Father, we pray that you open our hearts. ልቦቻችንን ትከፍትልን ዘንድ እንለምናለን። May we hear you speak to us. ስትናገረን እንስማህ። And may we understand that you have a plan for us to be with you. ካንተ ጋር እንሆን ዘንድ ለኛ እቅድ እንዳለህም እንድንረዳ እርዳን። And help us, Heavenly Father, to hear your voice tonight. ጌታ የሰማይ አባት ሆይ ቃልህን እንድንሰማ አንተ እርዳን። For pray in Jesus' name. በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። Amen. አሜን። When we look around the world today, ዛሬ ዓለማችንን ስናይ we see a lot of hopelessness. ብዙ ተስፋ መቁረጦችን እናያለን። We live in a world that is full of pain and suffering. መከራና ህመም በሞላበት ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው። It is a broken world and there's no hope that it can be fixed any longer. የተሰባበረች ዓለምና ተስፋ በቆረጠች ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው። We see loss and struggle on every hand. በየትኛውም አቅጣጫ ነገሮች ሲጠፉና ተስፋ ሲቆርጡ እናያለን። We witness despair and disaster on every turn. ተስፋ መቁረጥና ጥፋትን በየአቅጣጫው እንመለከታለን። We see hunger and poverty walking on two legs. ድህነትና ረሃብን እያየን ነው። Just when we thought we are having a peaceful world, we are witnessing senseless wars. ሰላም ነው የምንለው ዓለም በድንገት በማይቋረጥ ጦርነት ተዘፍቆ እናያለን። And at a personal level, people are asking fundamental questions. ሰዎች በግል ደረጃ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎችን ይጠይቃሉ። Is life worth living? ሕይወት ለመኖር የሚገባ ነገር ነው ወይ? Is there hope for us in this world? በዚህ ዓለም ውስጥ ተስፋ አለን ወይ? This afternoon when I was sitting over there, እዛ ቁጭ ብዬ በነበርኩበት ጊዜ ዛሬ ከሰዓት I received a text from someone back home. ከሀገሬ መልእክት መጣልኝ። The person feels they have come to the dead end of their life.
ሰዎቹ የነገሩኝ ወደ ህይወታቸው መጨረሻ የመጡ እንደሆነ ነው። Life is a struggle. ህይወት ከብዳቸዋለች። Life is difficult. ህይወት ከብዳቸዋለች። And they write me a text like this. እንዲህ ብለው ጻፉልኝ። When depression wins at the end of the day, በመጨረሻ ሁሉንም ነገር የሚያሸንፈው ጥያቄ tell my children I tried. ልጆቼን ንገርልኝ ሞክሬያለሁ የምችለውን ሁሉ. There can be no better explanation as to the desperation people are facing today. ዛሬ ሰዎች የሚገጥማቸውን ተስፋ መቁረጥ መግለጥም አይቻልም። There is a lot of disappointment that people are experiencing. ሰዎች ብዙ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ እያለፉ ነው ያሉት። When they look around, they don't see a better day coming tomorrow. በዙሪያቸው በሚመለከቱበት ጊዜ ነገ ይመጣል ወይ ብለው ጥያቄ ውስጥ ይገባሉ። People are living in despair. ሰዎች ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ እየኖሩ ነው ያሉት። They don't know who to trust any longer. ማንን እንደሚያምኑም አያውቁም። And we are witnessing an increase in suicide cases. ሰዎች ራሳቸውን በማጥፋት ቁጥራቸው እየጨመረ ነው ያለው። When people reach that stage, it means they no longer see light at the end of the tunnel. ሰዎች በዛ ደረጃ ደረሱ ማለት የሚታያቸው ምንም የተስፋ ጭላንጭል የለም ማለት ነው። That is the world in which we live. በእንደዚህ አይነት ዓለም ውስጥ ነው እየኖርን ያለ ነው። And many of us here tonight can relate and identify with that situation. እዚህ የምንገኝ ብዙዎቻችን ይሄ ነገር ከኛም ህይወት ነጸብራቅ ሆኖ ይታያል። When we are by ourselves, ብቻችንን በመኖርበት ጊዜ we ask ourselves difficult questions. እንደዚህ አይነት ከባድ ጥያቄዎችን ራሶቻችንን እንጠይቃለን። Is there any hope for a better day? ተስፋ አለው የሚሻል ቀን ይመጣ ይሆን? Will our troubles and suffering ever come to an end? መከራችንና ህመማችን የሚያበቃበት ቀን ይመጣ ይሆን? Or are we ever going to experience peace and safety during our day? በዘመናችን ሰላምና መረጋጋትን እናገኝ ይሆንን? Are we going to sleep at night without fear? ማታ ያለ ስጋት ተኝተን እናድር ይሆንን? Where can we go to find peace? ሰላምን ለማግኘት የት መሄድ አለብን? And where can we find answers to the questions that beset us? የሚያስጨንቁንን ጥያቄዎች ምላሽ ለማግኘት ወዴት ነው የምንሄደው? These are fundamental questions. እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። These are existential questions. እነዚህ የመኖር አለመኖር ጥያቄዎች ናቸው። They hinge on our very reason to exist. የመኖራችን ምክንያት በእነዚህ ላይ ይንጠለጠላሉ። It doesn't matter whether you're a man of faith or not. የሃይማኖት ሰው ሆናችሁ አልሆናችሁ፣ It doesn't matter whether you are Christian or not. ክርስቲያን ሆናችሁ አልሆናችሁ፣ It doesn't matter what profession you do. ምን ስራ እንደምትሰሩ ግድ የለም። Every day we are confronted with the questions about the meaning of life. የህይወት ትርጉም ምን እንደሆነ በየዕለቱ በግድድሮች ይገጥመናል ግድድሮች። Therefore tonight, ስለዚህ ዛሬ ምሽት I have good news for you. ዛሬ ምሽት መልካም ዜና ይዤ መጥቻለሁ። I have an answer መልስ አለኝ that will satisfy your hungry soul. የተራበውን ነፍሳችሁን የሚያጠግብ መልስ። John chapter 16 verse 33. ዮሐንስ ወንጌል 16:33 John chapter 16 verse 33. ዮሐንስ 6:33 I have told you these things እነዚህን ነገሮች ቀድሜ ነግሬያችኋለሁ so that you may have peace. ሰላም ይኖራችሁ ዘንድ። In this world you'll have trouble. በዚህ ዓለም መከራ አለባችሁ፣ But take heart. ነገር ግን አይዟችሁ፣ I have overcome the world. ዓለምን አሸንፌአለሁና። My brother and my sister, ወንድሜና እህቴ Jesus is saying to us, ኢየሱስ እንዲህ ይለናል፣ I've told you these things. እነዚህን ነገሮች ነገርኳችሁ። And I'm telling you tonight ዛሬ ምሽት እኔ ደግሞ that ነግራችኋለሁ። Jesus says to you tonight, ዛሬ ምሽት ኢየሱስ እንዲህ you ይላችኋል፣ can have peace in Jesus Christ. በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ልታገኙ ትችላላችሁ። But that peace that you can experience ያ ሰላም ግን does not mean the absence of trouble. መከራ የለም እንደማለት አይደለም። For he says, ምክንያቱም እንዲህ ይላልና in this world you will have trouble.
በዚህ ዓለም መከራ አለባችሁ Therefore, when trouble and suffering come our way, ስለዚህ መከራና ጭንቀት ሲገጥመን we should not despair or be discouraged. ተስፋ መቁረጥ የለብንም Because Jesus already told us, ምክንያቱም ኢየሱስ ቀደም ብሎ ነግሮናልና in this world you have trouble. በዚህ ዓለም መከራ አለባችሁ There will be disease and pain in the world. በሽታና ህመም በምድር ላይ አለ There will be death and loss in the world. በምድር ላይ ሞትና መከራ አለ There will be disasters happening in the world. በዓለም ውስጥ መከራና አደጋዎች ይከሰታሉ But Jesus has said, ነገር ግን ኢየሱስ እንዲህ ብለዋል take heart, አይዟችሁ take courage, አይዟችሁ do not despair, ተስፋ አትቁረጡ do not lose hope. ተስፋ አትቁረጡ I have overcome the world. እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁና Oh yes, my friends. አሁን ወዳጄ If we have Jesus in our hearts, ኢየሱስ በልባችን ካለ we will overcome just as he overcame the world. እርሱ ዓለምን እንዳሸነፈ እኛም Oh እናሸንፋለን yes, in this world we are going to experience trouble. አዎ በዚህ ምድር መከራ ይገጥመናል We will have pain and suffering in this world. ህመምና ጭንቀት ይገጥመናል Yes, moments will come when we will be sad and we will cry. አዎን የሚያሳዝንና የሚያስለቅስ ቀን ይገጥመናል We are going to experience loss and perplexity in this world. ሰዎች ይሞቱብናል እንደዚሁም ደግሞ መከራ ይገጥመናል But our good Lord says, ግን መልካሙ ጌታችን እንዲህ ይላል take heart, my son. ልጄ ሆይ አይዞህ Take heart, my daughter. ሴት ልጄ ሆይ አይዞሽ Take heart, my child. ልጄ ሆይ አይዞሽ For I have overcome the world. ምክንያቱም እኔ ዓለምን አሸንፌአለሁና My brother and my sister, ወንድሜና እህቴ I have good news for you tonight. ዛሬ ምሽት መልካም ዜና I do not ይዤላችኋለሁ know what you're going through. ምን እየገጥሟችሁ እንዳለ አላውቅም I do not know what your experience in life is. በሕይወታችሁ ምን ውስጥ እያለፋችሁ እንደሆነ አላውቅም But there's one thing that I know. ነገር ግን አንድ ነገር When አውቃለሁ we have Jesus in our hearts, ኢየሱስ በልባችን ውስጥ ካለ we shall have hope. ተስፋ አለን Because he has overcome. ምክንያቱም እርሱ አሸንፏልና Do not be discouraged. ተስፋ አትቁረጡ Do not fear. አትፍሩ Do not stress. አትጨነቁ Do not panic. አትጨነቁ For Jesus has overcome the world. ምክንያቱም ኢየሱስ ዓለምን አሸንፏልና We have a Jesus who is in control. ኢየሱስ ሁሉንም በቁጥጥሩ ስር አድርጓል He is the overcomer. እርሱ አሸናፊ ነው The devil knows it already. ኢየሱስ ዲያብሎስ ይህንን ያውቀዋል Because the devil was defeated on the cross of Calvary. ምክንያቱም ዲያብሎስ በቀራንዮ መስቀል ላይ ተሸንፏል The devil lost the plot. ዲያብሎስ ተሸንፏል For Jesus now is in charge. ምክንያቱም ኢየሱስ ነው አሁን የበላዩ He is the overcomer. እርሱ አሸናፊ ነው Therefore, I want you to have courage tonight. ዛሬ ተስፋ እንዲኖራችሁ ፈልጋለሁ Do not be discouraged with the happenings of the world. በዓለም ውስጥ በሚሆኑት ነገሮች ተስፋ አትቁረጡ For John 14 verse 1 to 3 says, ዮሐንስ 14:1-3 እንዲህ ይላልና let not your heart be troubled. ልባችሁ አይጨነቅ Believe in God, believe also in me. በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ In my Father's house are many rooms. በአባቴ ቤት ብዙ ስፍራ አለና If it were not so, I would have told you. ይህ ባይሆን ኖሮ ነግራችሁ ነበር But now I'm going to prepare a place for you. አሁን ግን ሄጄ ቦታ And if አዘጋጅላችኋለሁ I go to prepare a place for you, እኔ ሄጄ ስፍራ ሳዘጋጅላችሁ I will come again ከዚያም እንደገና መጣለሁ and will take you to myself, ወደ ራሴም ወስዳችኋለሁ that where I am you may be also. እኔ ባለሁበት እናንተም ትሆኑ ዘንድ My brother and my sister, ወንድሜና እህቴ whatever you are going through, ምንም ውስጥ እያለፋችሁ ብትሆኑ whatever suffering you are experiencing, ምንም አይነት መከራ ቢገጥሟችሁ whatever loss that you have, ምንም ያጣችሁት ነገር ቢኖር whatever struggle that you have, ምንም ግድድሮሽ ውስጥ ብታልፉ Jesus has declared, ኢየሱስ እንዲህ ብሏል let not your heart be troubled. ልባችሁ አይጨነቅ
all you have to do ማድረግ ያለባችሁ ነገር is to ቢኖር believe in Jesus Christ. በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ነው። For he has gone to heaven ምክንያቱም እርሱ ወደ ሰማይ to ሄዷልና prepare a place for you. ቦታ And he ሊያዘጋጅላችሁ says, if I go, እኔ ከሄድኩኝ አለ I'll come again ተመልሼ እመጣለሁ and receive you unto myself. ወደ አለሁበት ወስዳችኋለሁ። Jesus came into this world ኢየሱስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ነበር as the Son of God to die for us. እንደ እግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ሊሞትልን And he rose up again from the grave. ከሙታንም ለኛ ሲል እንደገና ተነሳ። And he went to heaven to prepare a place for us. ስፍራ ሊያዘጋጅልን ወደ ሰማይ ሄደ። The good news is that he is coming back again. መልካሙ ዜና ዳግም መምጣቱ ነው። And when he comes again, እንደገና ተመልሶ ሲመጣ he has a plan for you. ለሕይወታችሁ ዓላማ አለው። He has a plan for me. ለኔም ሕይወት ዓላማ አለው። You are on his list. እናንተ በእርሱ ስም ዝርዝር ውስጥ አላችሁ። When he comes back, ተመልሶ ሲመጣ he will look for you. ይፈልጋችኋል። He will call you by name. በስም ይጠራችኋል። He has a place for you. ቦታ አዘጋጅቶላችኋል። Heaven is waiting for you, my brother. ወንድሜ ሰማይ ይገባሃል። For he said in Revelation 22, ምክንያቱም ራእይ 22 ላይ እንዲህ ብለዋልና verse 12 to 14, ከቁጥር 12 እስከ 14 and behold, I come quickly, እነሆ በቶሎ እመጣለሁ and my reward is with me, ዋጋዬም ከኔ ጋራ ነው to give to every man according to what he has done. ለሁሉም ሰው እንደ ስራው እሰጥ ዘንድ Jesus says, I come quickly, ኢየሱስ እነሆ ቶሎ እመጣለሁ and I have a reward with me, ደግሞም ዋጋዬ ከኔ ጋር to ነው give to men and women, ለሰዎች ልሰጥ boys and girls, ሴቶችና ወንዶች ልጆች young and old, ወጣቶችና ሽማግሌዎች according to what their work shall be. በስራቸው መጠን እከፍላቸው He ዘንድ continued to say in verse 13, ቁጥር 13 ላይ እንዲህ ይላል I am the Alpha and the Omega, እኔ አልፋ ነኝ ኦሜጋም ነኝ the beginning and the end, የመጀመሪያና የመጨረሻ the first and the last. የመጀመሪያና የመጨረሻ Blessed are they that do his commandments, የእርሱ የተባረኩ ናቸው ትእዛዛቱን የሚጠብቁ that they might have the right to the tree of life, የሕይወት ዛፍ ጋር ለመሄድ ስልጣን ያላቸው and may enter into the city through the gates. ወደ ከተማይቱም በደጅ የሚገቡት My brother and my sister, ወንድሜና እህቴ how will the troubles of this world come to an end? አንድ ቀን ይህ መከራ እንዴት ነው ወደ መጨረሻ የሚመጣው የምትሉ How are we going to experience peace and love again? እንደገና ሰላምና ፍቅርን እንዴት ነው የምንለማመደው? How are we going to experience joy and happiness again? ደስታና ፍስሐን እንዴት ነው እንደገና ማግኘት የምንችለው? It will come at Jesus' return. ኢየሱስ ዳግም ሲመጣ ነው። And Jesus has said, ኢየሱስ ደግሞ እንዲህ ብሏል፣ I come very soon. እነሆ በቶሎ እመጣለሁ። His plan is to give you a reward for choosing Jesus Christ as the Lord and Savior of your life. ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወታችሁ ጌታና አዳኝ አድርጋችሁ ስለተቀበላችሁት እርሱ ደግሞ ሽልማት አዘጋጅቶላችኋል። It pays to accept Jesus Christ in one's life. ኢየሱስ ክርስቶስን በሕይወታችን መቀበል ዋጋ አለው። When we accept Jesus Christ in our lives, ኢየሱስ ክርስቶስን በሕይወታችን ስንቀበል we have a guarantee for a better life when Jesus comes again. ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ሲመጣ የተሻለ ሕይወት ይጠብቀናል። John 10 verse 28, ዮሐንስ 10:28 I give them eternal life, የዘላለም ሕይወት እሰጣቸዋለሁ and they shall never perish. በፍጹም አይጠፉም፣ No one will snatch them out of my hand. ማንም ከእጄ አይነጥቃቸውም። God will give you eternal life, my brother. ወንድሜ እግዚአብሔር የዘላለም ሕይወት ይሰጣል። My sister, God will give you eternal life. እህቴ ሆይ እግዚአብሔር የዘላለም ሕይወት ይሰጥሻል። That is God's plan for your life, እግዚአብሔር ለሕይወታችሁ ዓላማ አለው። that you may live forever with him. ለዘላለም ከእርሱ ጋር ትኖሩ ዘንድ God's plan is to give you eternal life, የእግዚአብሔር እቅድ የዘላለም ሕይወት ይኖራችሁ so ዘንድ that you ነው። don't need to die a second death. እንደገና ሁለተኛው ሞት እንዳትሞቱ። So when you give your life to Jesus Christ, ስለዚህ ሕይወታችሁን ለኢየሱስ ክርስቶስ ስትሰጡ even the devil is too powerless to snatch you from his hands. ሰይጣን እንኳን ከእጁ ሊነጥቃችሁ አቅም አይኖረውም። God's plan is solid. የእግዚአብሔር እቅድ ጠንካራ ነው። God's plan for you is foolproof.
የእግዚአብሔር እቅድ ለእናንተ በፍጹም የተረጋገጠ ነው። God's plan for you cannot be frustrated. የእግዚአብሔር እቅድን ማንም ሊያከሽፈው አይችልም። The only thing you have got to do ማድረግ ያለባችሁ ነገር ቢኖር is to accept Jesus Christ, ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል ነው። to believe in him በእርሱ ማመን and ask him to change your life ሕይወታችሁን ይቀይር ዘንድ እርሱን መጠየቅ and to give you hope ተስፋም እንዲሰጣችሁ for a better day. የተሻለ ቀን ሲመጣ Even if you die in this world, በዚህ ዓለም በሥጋ ብትሞቱ Jesus has already declared ኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሞ ተናግሯል። in John chapter 11 verse 25-26. ዮሐንስ ወንጌል 11 ቁጥር 25 እና 26 ላይ For Jesus said, I am the resurrection and I am the eternal life. ኢየሱስ እንዲህ ብሏልና እኔ ትንሣኤና ሕይወት ነኝ። Anyone who clings to me in faith, ማንም በእኔ በእምነት ቢጣበቅ even though he dies, ቢሞት እንኳን he will live forever. ለዘላለም ይኖራል። That is the beauty of receiving Jesus Christ in the life. በኢየሱስ ክርስቶስን በሕይወታችን የመቀበል መልካምነቱ እዚህ ጋር ነው። Because even if we die in this world, ምክንያቱም በዚህ ዓለም ብንሞትም a day is coming ቀን ይመጣል when Jesus shall return. ኢየሱስ የሚመለስበት ቀን He will give us life again. እንደገና ሕይወት ይሰጠናል። God's plan is to simplify your salvation. የእግዚአብሔር ዕቅድ መዳናችሁን ቀላል ማድረግ ነው። Salvation is easy to obtain. ደህንነትን ማግኘት ቀላል ነው። You don't need to be rich to be saved. ሀብታም ለመዳን ሀብታም መሆን You አያስፈልግም። don't need to be famous to be saved. ለመዳን ከሁሉም የምትበልጡ መሆን የለባችሁ። You don't need to be educated to be saved. ለመዳን ብዙ የተማራችሁ ምሁር መሆን የለባችሁ። All you have to do is to believe in Jesus Christ. ማድረግ የሚጠበቅባችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ብቻ ነው። Salvation has been made easy. ስለዚህ ደህንነት ቀላል ተደርጓል። Just trust in Jesus Christ. ኢየሱስ ክርስቶስን ተማመኑት። Cling to him. ከእርሱ ጋር ተጣበቁ። And when you do that, ያን ስታደርጉ the rest will be sorted out by Jesus Christ. ሌላው ሁሉ በኢየሱስ ይፈታል። Therefore he says, in this world you have trouble. ለዚህ ነው በዚህ ምድር ችግር ወይም መከራ አለባችሁ። In this world you may have sickness and death. በዚህ ምድር ህመምና ሞት ይገጥማችሁ ይሆናል። But in the end, ነገር ግን በመጨረሻ Jesus guarantees ኢየሱስ ተስፋ that ይሰጣል። he will resurrect you to eternal life. ለዘላለም ሕይወት ከሙታን ያስነሳችሁ And you ዘንድ will not die again. ከዚያም ዳግም አትሞቱ። That is the plan that Jesus has for you. ኢየሱስ ለእናንተ ያለው ዓላማ ይሄ ነው። So someone might be asking the question, ስለዚህ የሆነ ሰው ይህን ብሎ ሊጠይቅ ይችል if ይሆናል። Jesus has this plan for my life, ኢየሱስ ይህ ዓላማ ለሕይወቴ ካለው what can I do to be saved? ለመዳን ምን ማድረግ አለብኝ? How can I benefit from this salvation? ከዚህ ደህንነት እንዴት መጠቀም እችላለሁ? What must I do? ምን ማድረግ አለብኝ? You are not the first one to ask that question. ይህን ጥያቄ የምትጠይቁት እናንተ የመጀመሪያ ሰው You are not the only አይደላችሁ። one who asked that question. ሌሎችም ይህንን ጠይቀዋል። There was already a jailer who asked that question የእስር ቤት ጠባቂ ይህንን ጠይቆ ነበረ to Paul ጳውሎስን። and said, what must I do ምን እድን ዘንድ ምን ላድርግ አለ። to be saved? እድን ዘንድ And Paul said to him, ጳውሎስም እንዲህ አለው፣ believe in the name of Jesus Christ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እመን፣ and you will be saved, ከዚያም ትድናለህ፣ you and your household. አንተና ቤትህ። My brother and my sister, ወንድሜና እህቴ I want to challenge you ዛሬ ምሽት to እገዳደራችኋለሁ believe in Jesus Christ. በኢየሱስ ክርስቶስ ታምኑ ዘንድ። Just believe, እመኑ። even without money. ገንዘብ ባይኖራችሁ Just believe, እመኑ። even without positions. ስልጣን ባይኖራችሁ Just believe, እመኑ። without anything. ምንም ነገር ባይኖራችሁ Only believe, እመኑ ብቻ። and you'll be saved, you and your household. እናንተና ቤተሰባችሁ ሁሉ ትድናላችሁ። I believe you are here tonight because you want to be saved. ዛሬ ምሽት እዚህ የተገኛችሁት መዳን ስለምትፈልጉ ነው ብዬ አምናለሁ። And I have good news for you in Jesus' name. ስለዚህ በኢየሱስ ስም መልካም ዜና አለኝ ለእናንተ። Only believe. ማመን ብቻ። Everyone wants to be safe. ሁሉም ሰው መዳን ይፈልጋል። Children want to be safe from abuse and cruelty. ሕፃናት ከክፉ ስራ ነፃ መሆን ይፈልጋሉ፣ መጠበቅ ይፈልጋሉ። Parents want to be safe from fear and anxiety about tomorrow.
ወላጆች ደግሞ ስለ ነገ ከመጨነቅ በተስፋ መኖር ይፈልጋሉ። Those who are addicted to drugs, they want to be saved from their cravings. እንደዚሁም ደግሞ አደንዛዥ እጽ ሱሰኛ የሆኑት ከሱሳቸው ለማምለጥ ተስፋ ይፈልጋሉ። Even prostitutes want to be saved from the demons of prostitution. እንደዚሁም ደግሞ የሴተኛ አዳሪዎች ከዚያ ህይወታቸው ለመውጣት ተስፋ ይፈልጋሉ። The question is, ጥያቄው ግን what can I do to be saved? እድን ዘንድ ምን ላድርግ? Just like Paul said to the jailer, ልክ ጳውሎስ ለዛ እስር ቤት ጠባቂ እንደተናገረው believe on the Lord Jesus Christ, በኢየሱስ ክርስቶስ እመን and you will be saved, you and your household. አንተም ቤተሰቦችም ትድናላችሁ። Therefore, my friends, this evening, ስለዚህ ዛሬ ምሽት ወዳጆቼ know that salvation is available in Jesus' name. መዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንደተሰጣችሁ ልታውቁ ይገባል። 1 John 1 verse 9. አንደኛ ዮሐንስ 1:9 If we confess our sins, ኃጢአታችንን ብንናዘዝ He is faithful and just to forgive us our sins, ኃጢአታችንን ይቅር ይለን ዘንድ ታማኝና የታመነ ነው ይላል። and to purify us from all unrighteousness. ከኃጢአት ሁሉም ያነጻን ዘንድ Psalms 34 verse 14. መዝሙር 34:14 Turn from evil and do good. ከክፉ ተመለሱ መልካምም አድርጉ፣ Seek peace and pursue it. ሰላምንም ፈልጉ እሹትም። My brothers and my sister, ወንድሜና እህትም ዘንድ አይዘገይም። as some count slowness, አንዳንዶች የሚዘገይ እንደሚመስላቸው but He is patient towards you, ነገር ግን እየታገሰ ነው ያለው፣ not wishing that any should be lost, ማንም እንዳይጠፋ ፈልጎ but that all should reach repentance. ይልቁንስ ሁሉም ንስሐ ይገቡ ዘንድ። My brother and my sister, ወንድሜና እህቴ Jesus wants you to be saved. ኢየሱስ እንድትድኑ ይፈልጋል። He wants you to have eternal life. የዘላለም ሕይወት እንዲኖራችሁ ይፈልጋል። That's why Acts 3 verse 19 says, ለዚህ ነው የሐዋርያት ሥራ 3:19 እንዲህ የሚለው፣ repent therefore ስለዚህ ንስሐ ግቡ and turn back, ተመለሱም that your sins may be blotted out. ኃጢአታችሁ My እንዲሰረይላችሁ። brother and my sister, ወንድሜና እህቴ we have salvation in Jesus Christ. በኢየሱስ ክርስቶስ መዳን አለን። All we have to do ማድረግ ያለብን ነገር ቢኖር is to believe in Him. በእርሱ ማመን ብቻ I ነው። want to ask you tonight, ዛሬ ምሽት ጠይቃችኋል። how many of you say, ስንቶቻችሁ እንዲህ I ትላላችሁ? believe in Jesus Christ? በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ። How many of you say tonight, ስንቶቻችሁ ናችሁ ዛሬ I ምሽት give my life to Jesus Christ? ለኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቴን Can I see እሰጣለሁ? your hand? Can I see your hand? እስቲ እጆቻችሁን አሳዩኝ። Can I see you stand? Can I see you stand on your feet? እስቲ ቁሙ፣ በእግራችሁ ቁሙ። እንደዛ የምትሉ If you say, I'm giving my life to Jesus Christ, ሕይወቴን ለኢየሱስ ክርስቶስ አስረክባለሁ I የምትሉ want to believe in Him, በእርሱ ማመን I እፈልጋለሁ፣ want to have eternal life, የዘላለም ሕይወት እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ። rise on your feet right now. ስለዚህ በእግራችን እንቁም። For salvation has been made simple. ምክንያቱም መዳን ቀላል ተደርጎልናል። All we have to do ማድረግ ያለብን ነገር ቢኖር is to believe. ማመን ነው። Now that you have believed, ስላመናችሁም and now you have received Jesus Christ, ኢየሱስ ክርስቶስን you ስለተቀበላችሁ have received salvation in Jesus' name. በኢየሱስ ስም ደህንነትን አግኝታችኋል ማለት ነው። Let us pray. እንጸልይ። Our Heavenly Father, የሰማይ አባታችን thank you because you have made salvation simple. ደህንነትን ቀላል ስላደረክልን ተመስገን። You are saying only believe. ያልከን ነገር ቢኖር እመኑ። We have believed tonight, ዛሬ ምሽት አምነናል። and we give our lives to you. ሕይወታችንም ላንተ እናስረክባለን። We want to believe. ጌታ ሆይ ማመን We እንፈልጋለን። have believed. አምነናልም። And thank you because you have accepted us. አንተ ደግሞ ስለተቀበልከን As ተመስገን። we go back home, ወደ ቤታችን ስንመለስ give us peace of mind. የአእምሮ ሰላም ስጠን። The peace that comes when we have made things right with you. ነገሮችን ካንተ ጋር የሚያስተካክል ሰላም። And bring us back tomorrow, ነገ ደግሞ መልሰ አምጣን። when we shall hear another message ሌላ ቃል ስንሰማ to prepare us for your soon return. ለዘላለም ዳግም ምጽአት እንድንዘጋጅ For we pray in Jesus' name. በኢየሱስ ስም እንለምንሃለን። Amen. አሜን።
ዋን ቮይስ 27 የሰባተኛው ቀን አድቬንቲስት ቤተ ክርስቲያን ዓለም አቀፍ ታላቅ የወንጌል ንቅናቄ። አንደኛ ፕሮጀክት በመስከረም 2027 ዓመተ ምህረት በመላው ዓለም በአንድ ጊዜ የሚከናወን ከቤተ ክርስቲያን የሚዲያ ተቋማት እስከ እያንዳንዱ አባል ድረስ ሁሉም ሚዲያዎች የሚሳተፉበት የክርስቶስ ጥምቀትና የአገልግሎት ጅማሬ 2000ኛው ዓመት መታሰቢያ። ሁለተኛ ዝግጅት ዓለም አቀፍ የተቀናጀ የጸሎት ንቅናቄ ማድረግ፣ የክርስቶስን ሕይወት በየዘመናት ምኞት መጽሐፍ ማንበብና ማሰላሰል እንዲሁም የዳንኤልና የራእይ ትንቢታዊ መጽሐፍትን በጥልቀት ማጥናት። ሦስተኛ ዓላማ መላውን የቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ ለተልእኮ ማሰለፍ፣ በርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፈላጊዎችን ማፍራት እና በመስከረም 2027 እንደየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ ታላቅ የአዝመራ ዘመቻ ማካሄድ። እያንዳንዱ አገልጋይና አማኝ በአንድነት ይነሳ። ዋን ቮይስ 27 መስከረም 2027